কোনোদিন ওরা ডিপ টিউবওয়েল তৈরি বাকে ব্যবস্থা করি তো মানে আবহাওয়া তাও চিনি সরকার পেমেন্ট করে খা ওরা কারেন্ট করে লাইট করে আং নিজেবো সোলার লাইট কিছু চোবাখা এরপরে তো কারেন্ট হবো তঙ্গ ইনকে ওরা লামা এতদিন খুব বড় সমস্যা তো মানে জুন গেল আবার তবে রিপেয়ারিং নিবাগে সেংশন নামখা ফিউচার ফাইনাই সালরগো जोंगमना তাই লামা তরিবই অমো বাই চিনি দমাসারা থাংনানি অ লামা কাইসা প্রপোজাল দङ প্লেনিং দङ सरकारनि ফিউচার जोंगा लामा তাই বাও খাইনানি তো ওরা বেসিক যে চিনি ওরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার লামা তারপরে তুই হর আবার যেটা না মানে বেসিক যেটা নিডস আবারও ফুলফিল খাইনানি চেষ্টা খাই দङ এর আগে তো তাইবো করি ইনকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আবারও তো চিনি সরকারनि যতন রিনানি পলিসি তো আবারও जों কোনো দল বল নাইয়া যতন রি দङ गोबां मा बरंनो जों नुक दङ नक तां दङ अनेक मानबायखा ते किसे सुंगुं सार गरत गोबां मानरत फेमिलि तिनि खनायमान खाना 100 नि बिसि दङ गो ओ जगा कायसा स्कुल बांला मिडियाम फानो इंग्लिश मिडियाम फानो कायसा सानमान दङ स्कुल दङ बोले स्कुल दङ 5 পর্যন্ত दङ ওরা 85 ফ্যামিলিস দङ বরক যা সামনে কিন্তু ওরা একটা স্কুল যদি ফিউচারে তাই স্টুডেন্টস বাংখা ইকে আবো জুনিয়র থেকে সিনিয়র মানো সিনিয়র বেসিক মানো ফিউচারে আবো আं साका बरनो एडभाइस बो रिखासन जेम साहेब भाई पारा साफ सुथरा तंना नांनाय स्टूडेंट्स भविष्यत ताइबो बांनाय आउन बगे ग्राउंड प्ले ग्राउंड मा सानाय आजो मानना स्कुल तो दङ 5 पर्यন্ত नंगे आ स्कुल न तुइ बर खुशी इन्याना हाइमा दङ सार किजासो खोनाव तां अनि आरो मा हाइला कमप्लेन दिया खो मास्टर काहाम कलाय फाइया ना नर अवस्था नुगैना सैमा खाना सार अनि आरो कमप्लेन दिया खो और जे परिवेश नुगैना सैसिन डिएम सार बसाका जे अवस्था किजाबो नेर दुर्बल नै दङ गे ओ जगाले जे टीचर फाइनेर भाई माने बसु जरखाय परा इनका फुरुना सरेरनो जेहेतु अनि आरो कमप्लेन करे आं अब तो सावो जे कमप्लेन करे माने जारा टीचर तंगनाय जारा स्टाफ तंगनाय निचे फाइना दङ खबर नाय नाखि सैमाने सार आनो सातो हिंके इता तावं निर्मसां न सातो जदि प्रॉब्लेम तो हिंके सादी तंगागे सादी टीचर फाइना कोनो टीचर फाइया हिंके आउबो सादी कारण एसडीएम साहेब दङ आय तो आय हिंके कयजन तंग जारा तंगनाय बर रेगुलार परि हिंके आउ सादी 6 জন আছে तो ए तो जों तो চেষ্টা খাই दङ जदि आबो हाय हिंके जों नायनाय अबश्य কিন্তু কমপ্লেন করে যেহেতু আংরম নাখা সমস্যা করে আনো আইসিডিএস ওয়ার্কার বাই বিনি লগইন খরকসা আনো সাকা যে যেটা আইসিডিএস সেন্টার দङ আর কিছু ফোন ডগাবো খেম বাগে কিছু নেট ডগরিনানি ব্যবসায় দङ ইনকে जों एडवाइस কইকা সিডিপিও বাই সালাই দি অ্যাপ্লিকেশন দি বরং নাইগিরা থাগে তো যেটা আনি আর প্রবলেমস বা জঞ্জাল নিকক সাকা আঙাবো বরং এডভাইস কইকা যেহেতু আনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট দङ जों মরন অনেক কিছু খালি মানো তো যেহেতু যেটা ফাইলিয়া আছে আবনা जोंथाय बानसुलिया